Batang hero nga si J-Boy Magdadaro. Usa na siya ka IDC's newest ambassador. Hello guys. Mauni siya no ang update atong batang hero nga si J-Boy, no? So ni adtong Biyernes, November 14, no, 2025, gihatagan na usab siya og honor or pasidungog, no, sa usa ka dental association nga gihimo siyang usa ka ambassador ug gihatagan siya og full dental sponsorship, no, sa CEO Dr. Venus Jean Loquiliano Ibon, no? Siya ang CEO and founder of IDC, the Medical Dental Society. So, my God, tanawan ninyo ni nga video, guys. I, Dr. Venus Jean Loquiliano Ibon, the CEO and founder of IDC, the Medical Dental Society, proudly recognize J-Boy Magdadaro, a 15-year-old hero whose extraordinary courage and selflessness saved more than 50 lives during the devastating flash floods brought by Bagyong Tino in Liloan, Cebu. In honor of his bravery and compassion, the IDC, the Medical Dental Society, is honored to grant you a full dental sponsorship as a token of our deepest gratitude and admiration for your inspiring act of humanity. May this recognition serve as a reminder that true heroism shines brightest in times of hardship. Awarded this Friday of November 14, 2025 at IDC, the Medical Dental Society, Cebu City, Philippines. You are now IDC's newest ambassador. Congratulations! Thank you. Matud pa ang tinuod nga atong pagtabang sa atong isig katawo kanang nagagikan no, sa ato ang kasing-kasing ug wala ta nagunahon na og kapalit. Pero karon nga nahibaluan ang pagkabayani or ang pagkamatinabangon ni J-Boy, daghan na kaayong nagtabang niya. So mo na giingon kung unsa ang imong kamaayo o kamang gihatagon o kamatinabangon sa imong isig katawo kana ibalik yun sa makadaghan pila ka times sa Ginoo nga kanimo. Daghan pa kag matabangan dong ug ang atong pamatasan ora gyud nay ato ang puhunan dong ug ayaw gyud usban no ang imong maayong pamatasan ug nga unta usa ka no sa himuon nga idolo or sumbanan sa mga kabataan karon ang imong maayong gawi ug maayong binuhatan. Batang hero nga si J-Boy Magdadaro. Usa na siya ka IDC's newest ambassador. Hello guys. Mauni siya no ang update atong batang hero nga si J-Boy, no? So ni adtong Biyernes, November 14, no, 2025, gihatagan na usab siya og honor or pasidungog, no, sa usa ka dental association nga gihimo siyang usa ka ambassador ug gihatagan siya og full dental sponsorship, no, sa CEO Dr. Venus Jean Loquiliano Ibon, no? Siya ang CEO and founder of IDC, the Medical Dental Society. So, my God, tanawan ninyo ni nga video, guys. I, Dr. Venus Jean Loquiliano Ibon, the CEO and founder of IDC,